हाय दोस्त नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती आशा करछि भलरे थिबे। मोर फास्ट ब्लॉग को बहुत सारा भल पाइबा देथिबारु धन्यवाद। एमती आशा करछि मोर सब वीडियो केमती आपण माने देखिबे भल पाइबा देबे। हम चैनल को जो सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे। आज आम आसीछु बुलिया पई वर्धनपुर पाखरे थिबा 9 माइल जहाँ समुद्र बीच आसतु देखिए तार सौंदर्य केमती कौन।
ହେଲେ ଦୋସ୍ତ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ସରିଗଲାଣି। ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।